শিলিগুড়ি ইস্টার্ন বাইপাস সংলগ্ন বাংলা বাজারে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডের ঘটনায় ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়ালো। পুরো একাধিক দোকান। Pampered, not just a hospital, but a mother. নিউ লাইফ ফার্টিলিটি সেন্টার আধুনিক চিকিৎসা ও বিশেষজ্ঞদের সহায়তায় আপনার স্বপ্ন পূরণ করতে প্রস্তুত। নতুন জীবনের স্বপ্ন সত্যি করতে আজই যোগাযোগ করুন। নতুন জীবনের সূচনা এখানেই। জানা গিয়েছে এদিন বাজারে আগুন লাগে। এরপর সেই আগুন পাশে থাকা অন্যান্য দোকানগুলিতে ছড়িয়ে পড়ে। তড়িঘড়ি খবর দেওয়া হয় দমকলে। খবর পেয়ে দমকলের একটি ইঞ্জিন ঘটনাস্থলে পৌঁছায়, কিন্তু দমকলের গাড়িতে জল কম থাকায় ক্ষোভ প্রকাশ করেন স্থানীয়রা। এরপর দমকলের দুটি ইঞ্জিন পৌঁছে আগুন নেভানোর কাজ শুরু করে। শেষ খবর পাওয়া অবধি ঘটনায় একাধিক দোকান পুড়ে গিয়েছে, ক্ষয়ক্ষতিও হয়েছে প্রচুর। जैसे मैं दुकान पहुंचा देखा ऊपर आग लग चुका था। अच्छा, तो मैं अंदर गया खोल के, मगर कुछ नहीं कर पाया। अभी तो मुझे ऐसा कुछ नहीं पता। मुझे बगल वाला दुकान तो बन रहा था, उतना मुझे पता है। तो वेल्डिंग का काम कुछ हुआ होगा शायद, मैं ठीक से बोल नहीं पा रहा हूँ। आगे देखा तो सब कुछ खत्म हो चुका था, सब कुछ। मेरा अभी कोई हिसाब नहीं किया है, पर नुकसान हुआ है, अच्छा ही हुआ है। कुछ भी नहीं बचा, कुछ नहीं निकाल पाया। हाँ, सब मिक्स ही था मेरा, टोटली मिक्स था, सभी कुछ था। मेरा एक ही जला है फिलहाल, तो अभी नहीं आ रहा, मैं गया ही नहीं हूँ सामने। এখানে লাগলো तो थोड़ा नॉर्मली था। फायर ब्रिगेड जो एक तो वो था टेंगा, वो तो कैसे आग कैसे लगा? वो पता नहीं भैया, वो तो हम देखा नहीं चुका है। मेरा इधर 1 2 3 उधर 2 5 6 दुकान, सब तो हम लोग का घर का जो चीज़ होने वाला वही सब 2 होटल था यहाँ पे, और सब्जी का दुकान था 2। अरे सब तो घर वो स्टेशनरी आइटम। जी वही। हम लोग 1 घंटा पहले हम लोगों ने देखा, आवाज़ सुना कि यहाँ पे आग लगा हुआ है। दुकान बंद था, खाना खाने के लिए गए हुए थे। पहला फायर ब्रिगेड आया, थोड़ा देरी से, दूसरा फायर ब्रिगेड पहुँचने में देरी हुआ, लेकिन मुस्तफा के साथ लोग काम कर रहे हैं, बुझाने का चेष्टा हो रहा है। बुझ जाएगा, दमकल थोड़ा पानी लेके आया। उसके बाद में दमकल का आने में, ये नज़दीक है, यहाँ पे फायर स्टेशन नज़दीक है, लेकिन आने में इतना देरी के कारण ही उतना भयंकर आग लगा। इतना नज़दीकी के कारण आने में इतना देरी समझ नहीं आया क्यों इतना देरी। 2 दुकान है, लेकिन ये अभी दमकल वाले लोग एकदम लगे हुए हैं, चेष्टा में है बुझाने का। ये दुकान प्लास्टिक का प्लेट और जो आपका सामान, जो डेली यूज़ का सामान है, जैसे थाला गिलास, ये सब का दुकान था। प्लास्टिक आइटम जैसे आपका बाल्टीन, ये सब का दुकान था। और ये लोग खाना खाने गए थे बंद करके। अब आग कैसे लगा ये लोग जानते हैं, बता नहीं पाए। আমাদের কাছে 8 ঘন্টার মতো আগে যখন আগুনটা লাগে বা কিছুটা স্প্রেড করে তারপরে আসে, তো আসতে আমরা থানা থেকে সবাই মিলে চলে আসি এখানে। আসার পরে স্থানীয় লোকজনের সঙ্গে যতটুকু পারা যায় আমরা সামনের দোকানগুলো ক্লিয়ার করার চেষ্টা করছিলাম, কারণ আগুনটা স্প্রেড করছিল। তো তার সাথে সাথে আমরা ফায়ার ব্রিগেডের বিভিন্ন দপ্তরগুলোতে ফোন করতে আরম্ভ করি, যাতে তাড়াতাড়ি গাড়ি আসে। পরপর গাড়ি আসতে থাকে, এখন তো অনেকটাই কন্ট্রোলে আছে। মনে হয় এদিকে 2টো আছে, ওদিকে একটা আছে, আগেরটা চলে গেছে। 4টে থেকে 5টা ইঞ্জিন এসে এইটাই বেশি দোকান জ্বলেছে। সামনে যেগুলো দোকান জ্বলেছে ওগুলো সবজির দোকান আছে, ওগুলো অত মাল ছিল বলে আমরা দেখিনি, হয়তো সরিয়ে নিয়েছে, সেটা হতে পারে। কিন্তু এই দোকানটা প্রপারলি চলে গেছে, এটা বলতে পারবো না। প্রবাবলি শর্ট সার্কিট হতে পারে, বলতে পারবো।